बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 12वां इमाम के हुजूर में नाइब इमाम की शहादत आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई की शहादत पर मैं तमाम मुसलमानों को ताज़ियत पेश करता हूँ और ईरानी कौम को भी ताज़ियत पेश करता हूँ कि यकीनन ताज़ियत व तसलियत 12वें इमाम के हुजूर में पेश की जाती है, क्योंकि नाइब इमाम थे आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई। उसने जो शहादत पेश की है ये ता क़यामत तक रहती दुनिया तक एक याद रहेगी कि आलम इस्लाम और कुफ्र की जंग में उसने अपने समेत अपने तमाम जर्नल और तमाम खानवादा कुर्बान करके हमने करबला का वाक़या सुना था, लेकिन आज हकीकत में हमने अपने आँखों के सामने एक मंज़र देखा जो उसने शहादत पेश की और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक वाज़ह पैगाम भेजा कि आलम इस्लाम के रहबर कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि मैं झुकूँगा तो मेरी उम्मत झुकेगी। तो उसने उम्मत को नहीं झुकाया और उम्मत का सर बुलंद से जो है ना अपना सर बुलंद से जो है ना फ़ख्र से खड़ा करके बता दिया कि हम इस्लाम के लिए जो है ना जान भी दे सकते हैं और माल भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अजीम सानिया है उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि मुसलमानों का रहबर था। उसके साथ क्योंकि उसके बाद कराची के अंदर, गिलगित में, इस्लामाबाद में, सिकरदो में कुछ हादिसात रूनुमा हुए, जिसमें यूनो के दफातर और सिकरदो के अंदर अपना आर्मी के और अपना एकेडियन के कुछ दफातर को मुश्तइल हजूम ने, ये एक फितरी अमल है, तो जलाओ हुआ। मैं समझता हूँ कि देखें कि जो अपना लोग आर्मी से नफ़रत नहीं करते, लेकिन वो पॉलिसियाँ जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामज़द करती है, सियासतदानों से भी नफ़रत नहीं करती है आवाम, ने किसी मखसूस जमात से नफ़रत करती है, लेकिन क्योंकि सेटिंग अपना प्राइम मिनिस्टर और सेटिंग जो चीफ है उन्होंने नोबल इनाम के लिए जब नामज़द किया इस मलऊन मनहूस मुसलमानों का दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप को, तो लामहला गुस्सा तो पाया जाएगा। उस गुस्से को ये अपना तासुर देने की कोशिश ना की जाए कि ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं या ये किसी जो है ना अपना फ़ौज के ख़िलाफ़ है। नहीं, ये सिर्फ उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं और रहेंगे जो अमेरिका की हिमायत करती है, क्योंकि अमेरिका मुसलमानों का दुश्मन है, किसी सेक्ट का दुश्मन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एकेडियन एक इदारा है, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी खिदमात है, लेकिन क्योंकि एकेडियन भी जब कहीं प्रोग्राम करता है तो बताया जाता है कि ये कनाडा का फ़ंड है, ये यूरोप का है, ये अमेरिका का है, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है। इससे किसी जो है ना मनफी उसकी तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एकेडियन की खिदमात गिलगित बल्तिस्तान में, हुंज़ा में, नगर में, गिज़र में, दियामर में, गिलगित में, हर जगह में एक नुमाया किरदार है, हेल्थ के शक्ल में, एजुकेशन के शक्ल में और मामलात के शक्ल में। लेकिन जो हादिसात रूनुमा हुए हैं वो महज एक नफ़रत थी उस बैनुल-अक़वामी फ़ंड की। वो नफ़रत फ़ौज के इदारों से नहीं है, टोटल फ़ौज के इदारे से नफ़रत नहीं है। लेकिन मैं अफ़सोस से कहना पड़ता है कि क्या हमारी फ़ौज इसलिए कि हमें सीधा गोलियां मारे, वो हमें हमारे काबरीन को बुलाकर भी रोक सकती थी, वो पाँव पर भी मार सकती थी, वो आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ये भी रहती दुनिया तक एक याद रहेगा कि हमारी ही फ़ौज ने हमारे ही भाइयों को सीधा स्ट्रेट गोलियां मारी हैं। कराची के अंदर जो हादसा हुआ है, मैं मौजूदा गवर्नमेंट पर मैं कहता हूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। देखें कि इस्लाम है तो पाकिस्तान है। जब हम कहते हैं बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के कि हमने इस्लाम के नाम पर जो है ना अलहाक किया है पाकिस्तान के साथ, तो आज वो नारा किधर है?
کہ آج امریکن اندر سے بیٹھ کر اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے نا اندر سے بیٹھ کر ہمارے نہتے شہریوں پر گولیاں برساتی ہے اور گلگت کے اندر ہمارے نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برساتی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں دہشت گردوں کو تو نہیں برسایا ابھی تک. دہشت گردوں سے مذاکرات کرتے ہیں, یہ ڈائلاگ کرتے ہیں, لیکن پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جذبات ہیں پائے جاتے ہیں, لیکن ایسے پالیسیوں سے اجتناب اگر ریاست کے ذمہ دار, پاور کوریڈور کے ذمہ دار نہیں کریں گے, لامحالہ لوگ آپ سے جو ہے نا محبت نہیں کریں گے, آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے. تو آپ اپنے پالیسیوں کو ریوزٹ کریں. ہر جگہ میں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ سے جو ہے نا آپ کے بڑوں کی جو سے نفرت کرتے ہیں, اس نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے آپ کو اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. میں افواج پاکستان کے سربراہ اور ان کے تمام بڑوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس میڈیا کے وساطت سے, اور گورنمنٹ کے بڑوں کو, تمام سیاستدانوں کو, تمام علماء کو, کہ آپ اپنے رویے اسلامی ملک کے بارے میں درست کرے. اگر یہ حملہ فلسطین میں ہوتا ہے یا سعودی عرب میں ہوتا ہے, لبنان میں ہوتا ہے, کہیں پہ بھی ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ ابدی ہمارے دشمن ہیں. امریکہ اور اسرائیل یہ کافر ہیں. یہ جو ہے نا قرآن کے اندر واضح آیات ہے ان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج امریکہ کی حمایت کی پالیسیاں بنائیں گے ریاست کے بڑے, تو ان کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ وقت قریب پہنچا ہے. آج بھی اپنے پالیسیوں کو امت مسلمہ کی حمایت میں کریں, خواہ وہ اپنا امت مسلمہ کا جھنڈا حماس والے لہلائیں, خواہ فلسطین کے مسلمان لہلائیں, خواہ کشمیر کے مسلمان لہلائیں, خواہ پاکستان کے مسلمان, یا خواہ کہیں کے بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے جو نفرت پائی جاتی ہے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور گلگت کے اندر, سکردو کے اندر, پاکستان کے اندر جتنے بے گناہ شہریوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ سے شہید کیا ہے, میں ان کے خانوادے کو بھی اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں. لیکن فخر کا مقام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کے لیے جان دی ہے جس نے پورا دنیا میں ایک عاشورہ برپا کیا. اس نے کہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. میں کل دیکھ رہا تھا, کسی صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کہیں بنکر میں کہیں شفٹ کیوں نہیں ہوتے. اس نے کہا تمام ایرانی کا شفٹ ہو سکتے ہیں. اس نے کہا میرا مقام ایرانی عوام کے ساتھ ہے. یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے, اس میں شہادت دے دوں گا. آج رہتی دنیا تک آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایک میسیج چھوڑا ہے, اور ہم نے آج عہد کرنا ہے گلگت بلتستان کے باسیوں, گلگت بلتستان کے مسلمان بھائیوں, آپس میں شیر مت ہو جاؤ. آؤ مل کر اس صہیونیوں کی, اس یہودیوں کی, اس امریکیوں کی مقابلہ کریں.